Tema saya hari ini, kebetulan saya ditemani oleh istri tercinta tentang menyesal. Dari Matius 27 ayat 4 yang berbunyi, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Ini ada pernyataan dari Yudas Iskariot. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan kamu, dengan itu semua? Itu urusanmu sendiri. Baru-baru ini ramai berita, terutama di kalangan komunitas Indonesia. Siapa? Tentang foto seorang anak muda sedang memecahkan kaca suatu bank di Philadelphia. Pada saat terjadi penjarahan tanggal 30 Mei yang lalu, dan di tangannya ada tato peta Indonesia. Ketika fotonya beredar di media massa atau sosial media, banyak yang mencaci, maki, dan merasa malu karena mencoreng nama baik Indonesia. Kemudian kami mengakui dan menyesali perbuatannya. Saya teringat tentang beberapa cerita di dalam Alkitab, orang-orang yang berbuat salah dan syukur mereka menyadari, mengakui tentang kesalahannya itu, dan mereka menyesal. Ya, seperti halnya ada Raja Daud, Petrus, dan dalam hal ini adalah Yudas Iskariot. Mereka semua menyesal dan menyadari untuk mengakui suatu kesalahan dan menyesal, bahkan berani dan mau bertanggung jawab atas perbuatannya, itu memerlukan suatu keberanian yang besar untuk mengakuinya. Sementara banyak orang dewasa yang melakukan kesalahan tapi tidak berani untuk mengakui. Bahkan tidak ada guilty feeling. Ketika seseorang sudah bersalah dan menyesal, sudah pasti harus menerima konsekuensi tentang apa yang dilakukannya. Tapi ada hal yang membuat lebih parah dari kejadian Yudas Iskariot ini, karena ditolak dan dibiarkan sendiri, sehingga merasa lonely, guilty feeling yang berlebihan, sehingga kita tahu bahwa akhirnya hidupnya tragis, yaitu bunuh diri.
Mari kita belajar dari Yesus ketika Petrus menyangkal dan menyadari kesalahannya. Yesus memandang dengan kasih sehingga hidupnya diubahkan. Bully, mengecam, dan memojokkan tidaklah menolong seseorang. Hey, Labisa, how are you? Good. That's my friend, yeah. Untuk bangkit dan memperbaiki kesalahan, tapi akan membuat hidupnya semakin terpuruk. Where are you going? Good. Is the FedEx? Okay, good, good. Oh. Mari kita tunjukkan kasih, bukan hanya menuntut keadilan semata. Love and peace akan membawa justice. Peace and justice without love will be a riot. Tuhan memberkati. Dan saya sama kekasih saya lagi mau belanja karena harus belanja pagi-pagi karena semua toko akan tutup earlier hari ini karena tetap masih ada riot. Today my devotion about regret from Matthew 27:4 and said, I have sinned because I gave out the blood of an innocent person. This is from Judas Iscariot. But they answered the Pharisees, what is our business with them? That is your own business. Recently, Dave on News was buzzing, especially with the Indonesian community, about a photo of a young man breaking a bank in Philadelphia during the looting of May 30, and in his hand was a tattoo of a map of Indonesia. When the photo circulated in social media, many abused and felt ashamed because they tarnished the name of Indonesia. Then this young man admit and regretted his actions. I remember a few stories in the Bible of people who did wrong, and thankfully they realized and admitted their mistakes and regret it. Like King David, Peter, and this case, saya tunggu sini ya, Judas Iscariot. They are all sorry to admit a mistake and to regret. Even being brave and willing to take responsibility for what he has done required
a great bravery. Many adults who make mistakes but do not dare admit there is not even a guilty feelings. When someone is guilty and regret, it is certain that they must accept the consequence. But there are things that make it worse than the Judas incidents, because they are rejected and left alone, so they feel lonely, so that the tragic end of his life, a suicide. Let's learn from Jesus when Peter denied and realized his mistakes. Jesus looked at him with love, so that his life was changed. Bully, criticizing, and cornering does not help a person to get up and correct his mistakes, but will make his life worse. Let us show love, not only demands justice. I just want to say love and peace will bring justice, but peace and justice without love will be a riot. God bless you. And today lagi shopping. This is the wing pub. They open. That's why we have to earlier, because maybe they will be closed early today. Di Wingpad buka seperti biasa. Sekarang kalau belanja lebih awal. Bahwa juga mulai buka kayaknya. Supply lapangan Vietnam kita buka. Oke, nanti saya sambung lagi. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.